Ba pare, may kakatata mo? Palong pa. Na? Maglaw kong palong. Palong? Ano yung manok yan, palong? Ay, ni pare. Manok ni pare. Ah, manok yan? Oo. Manok yan, ha? Oh, kay Cantonese At pare. lang taid. Tsaka, at ito yung palakpaking bitis na. Makanya talaga yan pare. Ha? Makanya talaga yan. Ano klaseng manok ni pare? Kaya kalbag yan pare. Ah, kalba. Oo, mapanas At yung gout. mapanas kitang lugar de. At yung gout. Oo. Kaya mo yun, kalbag. Tambal ning kay. Ha? Manok yung pala yun, ha? Oo. Oh, wala mo kayo yung tuktok na. Makanya talaga yan pare. Oo. Mapanas kasing kaya lugar de, pati ng pamangan eh. Oh, May kalbag ya kahit. pare mo, magkaya ka rin. Mag-spray kang malatayon. Ang tiklaran ka nung kahit pamangan ta rin. At namin nga ka palang manok. Nga pare, may nyambot kay kang kaya eh. Sabong. Ah, bro mo sabihin, talunan lang kanyan din eh. Na? Talunan na rin eh, o sesya mo lo. Kali, kaya ako may sambot pare. Eh, ba't sinaligo mong kay?